subscribe, like, dan share ya ke teman-teman kalian. Terima kasih. Marilah kita memulai acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuki acara inti, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Lukman Kato SPDI MPDI selaku Ketua Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanjung Limpoy. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat kami persilahkan. Ternyata ye macipi matanna situju-tuju. Manusia biasa angka docilna, angka matanna, angka ajena lakal basar, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya. Nah, jelaskan guru temakna huwa kal yakutu bainal hajari. Apkala rapanganna nabita dibanding manusia biasa itu pada padangan ni para matae ritengana batu karikil jadi pada padangi para matae ritengana batu karikil Wading ipalesan maka da iya batu para matae iya batu karikil ya se iya onrona batu para matae dibanding batu karikil mapakur nabita. Nah, sabab angka keistimewaan, angka kelebihan napunai ya dena punaiwi manusia biasa Bapak sekalian pada padana. Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna itampu tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah matai ambuk nari Madinah pada saat 20 itampu ko indokna. Tapi iro indokna Nabi tamatampu Bapak Ibu sekalian denang kana masesah, denang kana marajing, bahkan denang kana pirasaiwi italae angidangang, denang kana pirasai italae angidangang. Terimanya mapapina dinna wattuna natampu Nabi ta. Dena pada sesa ibu-ibu enareko matampui liwat sesana, liwat rajinna, liwat darekena. Magi bisa cerita ya Bapak Ibu sekalian, nasabak makun reto indo anakku. Malahan tabe tak dampang ke kamar aja. Angka bali bola aku mengideng napudangi laki nama kedapa antara kalau Makassar mengideng iro antara kalau Makassar milo komaga ya antara kalau Makassar nak kadamikan lo bandarai untuk aga mulo bandarai nak kada iya pe namanya apa papinat di kunari kopurai ubau moncon na kapala Garuda. Antara kalau Makassar na iko je pakuakai terpasti antara lo kambo anak na Makassar aneh-aneh Bapak Ibu sekalian. Tapi indona nabita dena pirasai wi italai rajing riwatun nama tampu. Nasabak narampai pengallahu ta'ala rilalanna akurama lebih surah Al-A'raf kalau tidak salah ayat 111 maka dia pengallahu ta'ala wa il akhadha rabbuka min bani adama zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Maka dia gurta nariko angka makunrai monrodara matampu nasapuru ibabuana watan naloyase nabaca iro wa il akhadha rabbuka min bani adama zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Maka apa insyaallah dia tidak akan merasakan ngidam sampai dia melahirkan. Bahkan riwatuna mimana de napi rasai pat diri watun namangi riwa bahkan memanai mapada-pada lomona
lenronge masu pole rikalabonna. Tapla ni gabu. Tapla ni. Ya ko dia tapla potongan na bawang. Maka daki alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Tapla ni. Tapla ni. Ais marajir-rajis sadding. Terus ijajiyangi Nabi sallallahu alaihi wasallam riwatunna manguriwa indona denang kana pirasai tallai paddi malahan na pawi dito tomatay makada iya tu makunray riwatunna melo mimana riwatunna manguriwa siwali aje na riku burue siwali aje na riputanangi melo mate nade na jaji mate untuk jajiyangi aja anakna on rupat dina on rasa malahang angka tabi tada pengka malahang angka melo mimana mapakasiri-siri gora millau toba mata ulukum mite pak kurma saki wattunna keluarga keguguran angka makun rek melo mimana na narape iluana indo anak-anak na iko je pakwa kai isuko ko tu padahal narape iluana ambo anak kada isuko ko tu iko je pakwa kai napagora mapakasi toba na cauna mangingi na kisan na talumpu lang Quran memang ka batang po si bema hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil qudasiyah wa akhadhal mahadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nurayyata lausana wanniri jajianna Nabi sallallahu alaihi wasallam wattunna manguriwa indo naro takapoi dua makunrai malabi yanaritu Asia indo benena Fir'auna Maryam indokna Nabi Isa si bawa dua telu anak widadari pole ri suruga untuk bantu ya Aminah mimanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kaisar pertama itu pada masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab Nabi jaji langsung sujud pura sunnah pura icil laki Nabi langsung sujud pura sujud na pataraka dua pelat limanna mangolo yase rilangi sebagai tanda bahwa itulah tanda kenabian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia biasa tapi angka keistimewaan na punnai. Yang selanjutnya iyero Nabi sallallahu alaihi wasallam de na cekengi watakalena ulukolo lala namu dan lain sebagainya. Nah sebab ternyata maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi bacai maka dah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim ya isapur napi sepuang mata kaliwe dia napaki autang insyaallah di natuwaki namu di na ceking iki lala dan seterusnya iko ibaca iro yang penting pakai muki boco artinya nareko keyakinata matandre pa insyaallah doa apapun na ijabah pong Allah taala yang penting keyakinata lo ri perilo doang iro termasuk pusatna Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih harum daripada bau kasturi pusatna Nabi sampai yero Nabi narekumatin roy yero Aisyah malai apa nenapa nalulu pusatna Nabi bukan untuk dibuang
tapi naperra yo ko cantik atau kator-torangi. Untuk apa itu? Nariko angka anak-anak mapat di wetanna. Yari gajambang-jambang. Lalu kemudian dipinungan ngiro wai pusatna nabita. Maka pa insya Allah barakatna wai pusatna nabita. Paja mapat di wetang, paja jambang-jambang. Ya koi di wai pusatta, koi wana kalipa iyalah. Ya kung kanat jambang-jambang na pe pinungan. Insya Allah. Di na pa aja jambang-jambang, liwat pi jambang-jambang na. Itu keistimewaan yang dimiliki Nabi. Ini lagi Pak nariko jaji wijatta, jaji wi anatta, maga perasaata. Mario ki jaji anatta. Kemudian ipas sikolai. Letus sarjana malahang iya lapong anak ijajengi Mario ki waktu na jaji ipasikolay letus sukses tapi tidak ada jaminan maka iya anak manca jirang ngimatu resuri mondri na pong Allah taala wadi jaji manca jibali newa ki matu resuri mondri na pong Allah tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia ini mancaji rahmatan lil alamin bahkan nigi-nigi madjori insyaallah salama elino salama matu resuri mondri na pong Allah taala. Maka inilah alasan kita magi nai peringati italai Maulidir Rasul ya rega peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab sendiri amurina Nabi ri abadikan asan nari dalanna akurangi tabbat siyada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya. Macilake dua limanna Abu Lahab, ya. Abadi di dalam neraka Abu Lahab. Tetapi irwatuna jaji nabita angka atanna yarega angka pembantunna Abu Lahab kede Abu Lahab suaiba yemaku kuewendi taniano atakku upamardeka no bebas no agi melom pigau bebas no iya na rumah kade kurta dalam Sahih Bukhari iro Abu Lahab tungka asona asinenge ikurangi pacalan nariki burue gara-gara mariona jaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aguruang maka da lagi Abu Lahab manasa maka taujana taujae rada di dalam neraka matu tapi okoi kiburue asona sinenge tungka asona sinenge ikurangi wi pacalanna gara-gara Mario jaji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maga paharo ini umatnya setiap tahunnya kita peringati maulidnya sebagai wujud kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maga mana hadir nei lolongan italai syafaat boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Makanya tuh napa Nabi sallallahu alaihi wasallam makana aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Na iyamu atau angkel lolongi syafaatku, atau angkel lolongi patulukku, atau angkel lolongi bantuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matur resori mondri napa Allah taala. Ya naritu tau angkai mega baca salawatna lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sebenarnya itu maulid sarana barakom mangi ipegewi baca salawata lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya makadaki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kumiluki mapuncu makada sallallahu alaihi sallallahu. Mega keistimewaan na Pak, mega keutamaan na tau angkai pegewi baca salawat lauri Nabi. Di antara ibadah ia masih jahil letu. Ia masih jain na tarima pong Allah taala mau maniha salah batita pigawi salawat namo salah batita baca salawat tatta na tarima pong Allah taala tatta itarima di cinna namo salah batita di na pada na rekuto mangaji to mazikri 7 pa makharijul hurufna 7 pa tajawidna napa na tarima pong Allah taala apa beda huruf beda arti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hakale segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Halompo segala kegelapan. Bahaya apa? Hakalle segala puji. Tapi maka lagi Alhamdulillahi halompo ipake, maka segala kegelapan yang dimiliki Allah Tuhan semesta alam. Tapi aku salawat namode na tuju makharijul hurufna, namode na tuju tajwidna, tetap ina tarima pun Allah Ta'ala ilolongat decenna Bapak Ibu sekalian. Ya.